यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों को नाकाफी बताते हुए मगरबी रहनुमाओं से रूसी जारहियत पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज जुमेरात को रूसी हमले को रोकने में कामयाब हुई, लेकिन आज मुल्क भर में लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज और यहाँ के अवाम के लिए रूसी फौज का मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी जान को लाहक खतरात के बावजूद कीव में मुकीम है। उन्होंने रूसी हुकाम से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करें। О 4-й годині російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішень. Це брехня, насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. По російським ударам, як і вчора, однаково знаходяться військові та цивільні. Мета цієї атаки – тиск. Тиск на вас, громадяни України, тиск на все наше суспільство. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, йдуть бої. Тому атака Росії продовжується із розрахунку, що наші сили будуть втомлені. Але ми не втомлені.